આજે સંવિધાન દિવસની રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે। ગાંધીનગરમાં સ્વર્ણિમ પાર્ક સંવિધાન પદયાત્રાનું આયોજન કરાયું। આ સંવિધાન દિવસની ઉજવણીમાં સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા। કેબિનેટ મંત્રી ભાનુબેન બાબરિયા, ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ હાજર રહ્યા હતા। 75મા સંવિધાન દિવસની દેશભરમાં આજે ઉજવણી ચાલી રહી છે। संविधान दिवसनी उजवणी गृह राज्यप्रधान हर्ष संघवीए कांग्रेस पर आकरा प्रहार कर्या हता। संविधान ने सौथी वधु ठेस कांग्रेसे पहोंचाड़ी। राहुल गांधी कया संविधाननी वात करे छे ते ज स्पष्ट नथी थतुं। भाजप सरकार संविधानना रक्षण माटे काम करी रह्युं छे। संविधान ने कदाच सौथी वधारे अगर कोईए ठेस पहोंचाडवानुं काम कर्युं होय तो कांग्रेस द्वारा करवामां आव्युं छे। राहुल गांधी जो संविधान की बात करे छे ए पोताना मननी संविधान की बात करे छे अने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ए बाबा साहेब आंबेडकरे बनावेला संविधान रक्षण माटे काम करे छे। ए कया संविधान की बात करे छे? संविधान में आ वकफ कया